नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बात कर रहे हैं बिद्दत के बारे में कि बिद्दत क्या है। देखिए, हर वो चीज़ जो दीन में नहीं हो, इजाद की गई हो, उसे हम बिद्दत कहते हैं। हर वो नई चीज़ जो किताब व सुन्नत और सलफ़ सालिहीन से साबित नहीं, वो बिद्दत है। जैसे मिलादुन नबी, बरसी 40वां वगैरह, जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं किया और ना उनके बाद किसी सहाबा ने। ख़ास तौर से बिद्दत का मतलब उन कामों से है जो अल्लाह और उसके रसूल को नापसंद हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उनका हुक्म अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से ना हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दिस इज़ हदीथ फ्रॉम तिरमिज़ी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हश्र के दिन जब मैं हौज़ कौसर पे खड़ा होऊंगा, तब मेरी उम्मत के कुछ लोग मेरी तरफ आएंगे तो फरिश्ते उन्हें खींच कर जहन्नम की तरफ ले जाएंगे। मैं कहूँगा कि ये तो मेरे लोग हैं, तो फरिश्ते कहेंगे कि आप नहीं जानते कि इन लोगों ने आपके बाद दीन में क्या बिद्दत किया था। ये सही बुखारी की हदीस है। इस चीज़ को सुन के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे, फ़अक़ूलु सूकन सूकन लिमन बद्दल बादी, कि ले जाओ इनको यहाँ से, ले जाओ इनको यहाँ से जिन्होंने मेरे बाद दीन में इजाफ़ा किया, मतलब कुछ ऐसी चीज़ ऐड की जो कि उनको ऐड नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि दीन हमारा मुकम्मल है। और दीन में कुछ भी ऐड करना, कुछ भी इनोवेट करना, इनोवेशन इज़ वेरी बैड, इनोवेशन इज़ वेरी बैड, जो कि नहीं होनी चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला सूरह माइदा वर्स नंबर 3 में फरमा रहे हैं, उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरह माइदा में ये चीज़ कही है, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। This day I have perfected for you your religion and completed my favor upon you and have approved for you Islam as a religion। ये चीज़ अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं। हमारा दिन मुकम्मल है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किया है, और इस्लाम को हमारे लिए हमारा रिलीजन चुना अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, जो ऑलरेडी मुकम्मल है। उसमें कोई चीज़ ऐड करना या दीन में से कोई चीज़ सब्सट्रैक्ट करना इज़ वेरी बैड। हमारा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने हमारे इस दीन में कुछ ऐसी बात शामिल की जो उसमें नहीं है तो वो मरदूद है। सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी सुन्नत और खलीफा राशिदीन की सुन्नत को दांतों की मजबूती से पकड़े रखना, और हर नई चीज़ जो दीन में निकाली जाए उससे बचना, क्योंकि हर नई चीज़ एक गुमराही है। मुस्नद अहमद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि जिस शख्स ने भी किसी बिद्दत की इज़्ज़त की तो फिर उसने ऐसा काम किया जो इस्लाम को गिराने में मदद करता है। इतनी बड़ी बात है। कुरान करीम में अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, आज के दिन मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत को पूरा कर दिया और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद किया। सूरतुल माइदा आयत नंबर 3, जो भी अभी मैंने आपको बताया है, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। इतनी बड़ी चीज़ है, हमारा दीन मुकम्मल है, उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और उसमें कोई चीज़ ऐड या सब्सट्रैक्ट करना कितना बड़ा गुनाह का सबब है। काश कि हम सबको ये चीज़ अच्छे से पता हो। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ये हदीस है सही बुखारी की, मन अहदसा फ़ी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फ़हुवा रद्द। Whoever innovates in our religion that which is not a part of it, then that will be rejected। कोई भी ऐसा चीज़ इनोवेशन जो हमारे दीन में ऐड किया जाए जो उसका पार्ट नहीं है, तो वो चीज़ रद्द हो जाएगी, पूरी तरह से रिजेक्टेड। मलैसा मिन्हु फ़हुवा रद्द की कर दी जाएगी। इतनी बड़ी चीज़ है, ठीक है ना। तो कोई चीज़ दीन में ऐड करने का मतलब ही नहीं होता जब वो रद्द है, और गुनाह इतना बड़ा है कि उस चीज़ का हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। ओके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर फरमाते हैं, वकुल्लु बिद्दतिन दलाला एंड द मोस्ट ईविल अफेयर्स आर इनोवेशंस
in Islam, in religion, innovation in religion is a most evil deed, evil affairs. Okay, یہ دنیاوی چیزوں میں انوویشن کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں. اسلام ہمارے مذہب میں انوویشن کی بات ہو رہی ہے. دنیا میں وہ ہر چیز حلال ہے جب تک وہ ثابت نہیں ہو جائے کہ وہ حرام ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی چیز ثابت ہوتی ہے کہ وہ حرام ہے تو وہ چیز حرام ہے. ٹھیک ہے، جب تک وہ ثابت نہیں ہو جاتی ہے کہ وہ حرام ہے تو وہ حلال ہے. اور دین میں کوئی بھی ایسا انوویشن کسی طرح کا، چاہے وہ چھوٹا ہو برا ہو، اچھی نیت سے کیا جانے والا انوویشن وہ بہت غلط چیز ہے. کیونکہ اگر آپ کی نیت بھی اچھی ہے تب بھی وہ چیز غلط ہے، بہت غلط ہے. کیونکہ دین ہمارا مکمل ہے جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا ہے، اور اسلام کو ہمارے لیے ہمارا مذہب چنا. تو ہم اس میں کوئی چیز ایسی ایڈ کر ہی نہیں سکتے جو آج کے ٹائم میں لوگ کرتے ہیں، بناوٹی چیز. دین میں الگ الگ چیز لوگ، بہت سے لوگ جو ہے نا جمعہ مبارک بھی وش کرتے ہیں لوگوں کو، جو کہ بہت غلط ہے. یہ بھی ایک ایسی چیز ہے، جمعہ مبارک بھی کسی کو وش کرنا بھی ایک ایسی چیز ہے. کسی صحابہ نے ایسا نہیں کیا. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک انوویشن ہے ہمارے دین میں جو بہت لوگ کرتے ہیں. جن کو نہیں پتہ ہے تو یہ چیز بھی پلیز کرنا بند کر دیجئے آپ لوگ. سورہ احزاب کی آیت 21، سورہ نمبر 33. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. There has certainly been for you in the messenger of Allah an excellent pattern. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایکسیلنٹ پیٹرن ہے. ٹھیک ہے، یہ سورہ احزاب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ورس نمبر 21 میں کہہ رہے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تو اتنی ساری چیزیں اللہ عز و جل نے ہمیں بتائی ہیں. ہمیں قرآن اور سنت سے جو ثابت ہیں، قرآن میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی حدیثیں میں نے آپ کو بتائیں. تو اگر کسی چیز کی کمی ہے تو وہ صرف اس چیز کی کمی ہے ہمارے علم کی. ہمیں علم جتنا ہو سکے اکٹھا کرنا چاہیے. بہت سی حدیثیں ہمیں پڑھنی چاہیے، صحیح حدیث، اوتھینٹک حدیثیں پڑھنی چاہیے. علم میں اضافہ کرنا چاہیے جس سے ہم ان چیزوں سے بچ کے رہیں، ان بدعتوں سے ہم دور رہیں. اور جو ہمارا دین ہے وہ ایک دم مکمل ہے، پوری طرح سے مکمل، اور بڑا خوبصورت مذہب ہے ہمارا یہ. تو اس میں کوئی چیز تبدیلی کم زیادہ ہو ہی نہیں سکتی. سو پلیز آپ لوگوں سے یہی درخواست ہے کہ اپنے علم کو بڑھائیں، صحیح نالج کی تلاش میں رہیں، اور صحیح نالج کو اکٹھا کریں، سمجھیں، پڑھیں، حدیث پڑھیں، قرآن پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں. کہ کوئی بھی ایسی چیز، کوئی بھی ایسا خراب انوویشن، چاہے وہ اچھی نیت سے کیا گیا کیوں نہ ہو، ایڈ کرنا یا دین میں سے کچھ بھی سبسٹریکٹ کرنا از ویری بیڈ. اور اس طرح کی چیز ہونی نہیں چاہیے. اور ہم اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی اویئر کریں اس چیز سے. دس از دا موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک. وی آل شوڈ نو اباؤٹ اٹ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دین کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے، ہمیں معاف کرے، ہمیں صراط المستقیم پہ چلائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.